আমার মনে হয় সেগুলো কাগজের অফিসার ও কাগজগুলো দেখেই নি, একটা লোকের আমাদের নাম আসেনি, 152 জনের মধ্যে একটাও আসেনি নাম। मतलब 152 लोगों में हम एक लोग पूरा कागज उसको जमा दिया है, हाँ। वो पूरा रिटर्न आया, पूरा उसका return। कोई नहीं कागज वो नहीं दिखाया ऑफिसर ने। भारत में एसआईआर 1952 से अब तक 13 दफा हो चुका है, लेकिन पिछले इंटेंसिव रिवीजन में और 2026 के रिवीजन में अंतर इतना है कि इस दफा नाम डिलीशन ज्यादा आसान है, लेकिन डिलीट हो जाने के बाद ऐड होने का कोई तरीका नहीं है। इस असमंजस की स्थिति में एक ही रास्ता रुस्तम शेख समझा रहे हैं। বিধানসভার প্রার্থী মইনুল হক না কি নামটা আমার তো খেয়াল নেই, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ ফারাক্কা, फर्क का हाँ হ্যাঁ, ওনার নামটা বাতিল হয়। हम्म, উনি স্পেশাল কেস করে নামটাকে উঠিয়েছে। তাহলে ওই যে নামটা উঠিয়েছে, যে হাকিম তার অর্ডারে দিয়েছে, সেই অর্ডারের কপি তুলে সেইভাবেই আমরা এগোবো।